नमस्कार बंधुगण वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट चैनल। तेज बंधुगण आपण गोटे भेरी भेरी इंपोर्टाट इनफर्मेशन नहीं आसी जहाँ नहीं बहुत पिला क्यूरी थी बहुत दिन आगे पे कहते तो केवे आस वैकेंसी तो आज आसी गोटे वैकेंसी जोटा रही हाईकोर्ट रही हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा रही वैकेंसी जोटा आप देखिपे। तो आज आपण पाखापाखि 42 माने 42टा वैकेंसी आसी अच्छी जोटा कि आम हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा आसी अच्छी जोटा आप जानते उच्च न्यायालय आम कहे। तेज आसन देखा से भैकेन्सी कौन रही कौन कौन पोस्ट रही तार केतोटी पोस्ट रही एवं तार शिक्षाता योग्यता कौन रही आवेदन केमती करवा सबू डिटेल्स ता सहित सिलेक्शन प्रोसीडर कौन सिलेबस कौन रहा नहीं पिला बहुत पिला डाउट थाए। तो आज आपण मानकर सब किसी डाउट एवरीथिंग डाउट क्लीयर करदेवी। तो देखो एठारे कौन कौन पोस्ट अच्छी प्रथम आपण मानक कही रखी। तो देखो जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट अच्छी डाटा एंट्री ऑपरेटर जोटा डीओ कहे ता सहित ट्रांसलेटर पोस्ट रही जोटा कि आपण मैंने देखिए ये वीडियो माध्यम। तो आज पाखापाखि 42टी वैकेंसी डिटेल्स आपण मैंने कह जाऊँगी भिडियोटी शेष पर्यटन देखिए सब डिटेल्स जानीपारे। आपण मैंने बोर्ड मत देखुंत लाइक करूना सेयार करूना सब्सक्राइब मत कर रखुना। देखूँ आप जदि लाइक कर सेयार कर सब्सक्राइब कर मत मोटिवेट मिलूँ एनकरेज मिलूँ आपण मानी न्यू न्यू अपडेट डेली डेली आनी आसुची। तो आपण देखिपे तेज आसन देखा कौन कौन वैकेंसी अच्छी तार सब डिटेल्स। तो देखो एठारे आपण मानक केवल 2टी वैकेंसी देखा जोटा कि जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट ता सहित डाटा एंट्री ऑपरेटर अच्छी कि ट्रांसलेटर पोस्ट यापर आपण देखिए नेबी आपंकर किसी डाउट रही। तो ए जमारे कन्फ्यूजन हबार आवश्यकता नहीं। तो आपण मानक एवरीथिंग सब किसी डाउट मु क्लीयर करदेवी ये वीडियो माध्यम। आपण मैंने केवल लाइक करूँ सेयार करूँ सब्सक्राइब करूँ से भाई मोटिवेट और एनकरेज करूँ। देखो रही वैकेंसी आप देखिए क्लीयरली देखिए जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर जार देखूँ रही इलिजिबल कैंडिडेट फॉर्म देखो 10टा एम आपण मैंने आवेदन करेंगे जोटा कि ऑनलाइन आवेदन हम केमती आवेदन हम ऑनलाइन एप्लिकेशन मेंशन रही केते डेट प्रथम देखी नियंतु कहीं आप भलसे बुझी बुझी जातु जमी डाउट किसी रही 15/1/2026 देखो 11:59 11/2/2026 पर्यंत आप देखिपारे ये पूरा क्लीयरली मेंशन रही। देखो प्रथम देखा जोटा कि रही 2टी वैकेंसी जो कि टोटाल 28टा वैकेंसी अच्छी जोटा कि जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर जोटा ग्रुप सी वैकेंसी रही। देखो जार सालारी देखूँ 19,900 रही 19,900 रु 63,200 पर्यटन सालारी रोटा आप देखिपे क्लीयरली। तेज आसन देखा तो ये सब पोस्ट केतोटी कैटेगोरी केतोटी रही तार रही शिक्षाता योग्यता कौन आवेदन केमिति करवा एवरीथिंग सब डाउट क्लीयर करदेवी। देखो प्रथमे देखो ऑन हो 4टी रही वोमेन गोटे रही जोटा आप देखिपे PWD एक्स सर्विसमैन एवरीथिंग अच्छी मैंने वैकेंसी रही से भाई SCBC 6टी अच्छी तापर PWD देखिपे आउ वोमेन सबकि रही वैकेंसी ST 11टी रही SC 7टी रही से भाई वोमेन रही टोटाली 28टी वैकेंसी रही से वोमेन है 9टी वैकेंसी रही आप देखिपे। तो टोटाल मिसिक खाली 28 वैकेंसी अच्छी जोटा आप क्लीयरली बुझीपारे। जदि यापर किसी डाउट हुए ताहले कमेंट बॉक्स में कहींपारे। तेज आसन देखा यार शिक्षाता योग्यता कौन रहा बुझे नेबी। देखो शिक्षाता योग्यता देखो ए कैंडिडेट मस्ट पजेस बैचलर डिग्री मैंने ग्रेजुएशन कर माने +3 कर इन एनी डिसिप्लिन जो डिसिप्लिन हो। तो आप जेको डिसिप्लिन आर्ट्स साइंस जहाँ भी हो जाऊ तो आप जेको डिसिप्लिन हो किंतु +3 करेंगे भलसे बुझंतु। ता सहित आ कौन करेंगे ना टाइप राइटिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनिट इन कंप्यूटर आप टाइपिंग स्पीड के पर मिनिट 40टा वर्ड करेंगे एंड शुड हैव पास्ट PGDCA कोर्स इन कंप्यूटर कोर्सटा करेंगे जोटा कि PGDCA कोर्स थाए आप जानते से करेंगे जदि करेंगे ताहले यही सब वैकेंसी जमीक DO पोस्ट रहा टाइपिस्ट पोस्ट रहा ताप आप इलिजिबल हो पारे। तो देखो जदि शिक्षाता योग्यता नहीं किसी डाउट रुए ताहले कमेंट बॉक्स में कहींपारे भलसे बुझी रखु। तेबे आसन देखा यार रहा कौन सिलेक्शन प्रोसीडर आवेदन केमती कर तो आपने अलरेडी कही कि एगेन आप भलसे डिटेल्स बुझे नेबी। तो तापाई कौन कौन डॉक्यूमेंट्स दरकार तो सबकि आप देखी नेबी। ठीक अच्छे वीडियो शेष देखूँ। एवं देखो सिलेबस जो आर रही सिलेक्शन प्रोसीडर तब गोटे एग्जाम हम जो एग्जाम सिलेबस रही जोटा कि आप देखिपे प्रिलिमिनारी गोटे एग्जाम अच्छी जोटा कि क्वालिफाई मार्क अच्छी देखिपे 150 मार्कर
ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଯେମିତି ନ ରୁହେ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ଉପରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହୁଛି, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜନିଂ ଆସିବ, ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି 150 ମାର୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ ରହିଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀରେ। ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏସବୁ ଆସିବ। ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ରହିଛି, ଗୋଟେ 100 ମାର୍କ ଆସିବ। ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଏମ୍ସ ଆର୍ ଇଭାଲୁଏଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନଲେଜ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସେ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ପ୍ରିସାଇଜ୍ ରାଇଟିଂ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାସେଜ ଫ୍ରମ୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ପ୍ୟାସେଜ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ, ଏଇଠୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 3 କ'ଣ ଆସିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା 100 ମାର୍କର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ରହିବ ନା ଥିଓରି ରହିବ, ଗୋଟେ ରହିବ 50 ମାର୍କ 30 ମିନିଟ୍ସ। ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି MS ଅଫିସ୍, ୱାର୍ଡ଼, ଏକ୍ସେଲ୍, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, MS ଆକ୍ସେସ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅପରେସନ୍, ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ଼ିଂ, ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଟୋଟାଲି 100 ମାର୍କରେ କରାଯିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରିଲିମ୍ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଦେଖିବା। ମେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ରହିବ, ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଦ ଟେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ 10 minutes and a candidate required to type content from a printed matter 400 words approximately at speed of 40 word per minute ଅନୁସାରେ ବନାବ, ମାନେ ଆପଣ ଟାଇପିଂ କରିବେ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆସିଂ ଦ ଆକ୍ୟୁରେସି ଅଫ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ 0.25 এই ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ କରାଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମେନସନ୍ ରହିଛି 0.25 ମାର୍କ ୱିଲ୍ ବି ଡେଟେଡ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇନ୍ ଟାଇପ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଓମିସନ୍ ସବସିସନ୍। ଏଠି ମେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତାର ମେନ୍ ରହିଲା, ମେନ୍ ଏ ବିଷୟରେ ରହିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାପରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ସିଲାବସ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ସେ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସହିତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଅଦର ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବେଶୀ କହିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ଯେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆବେଦନ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ନିଡ୍ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଅପଲୋଡ଼ ଦ ସ୍କାନ୍ କପିଜ୍, ଏଇସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ କପିଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାପରେ ଦେଖିବା। ट्रांसलेटर जो पोस्ट रही ताहा मते देखिए, तार वैकेंसी मते देखिए, तार डिटेल्स देखिबा, तार कोन रही शिक्षागत योग्यता, तार आवेदन प्रोसेस कोन रहिबो, एवरीथिंग आपण मानू बुझे नेबी। तो आपण देखिले सबुर जो यार योग्यता कौन रही, आवेदन प्रक्रिया केमती रहिबो, चयन प्रक्रिया केमती रहिबो, सब डिटेल्स आपण देखिले। या पर डाउट होले आपण माने कमेंट बॉक्स मध्ये कहि परिबे। तेबे आसन देखिबा आहुर मध्ये रही ट्रांसलेटर पोस्ट रही, तार मध्ये आपण मानू डिटेल्स कहि रखिबी। देखो रही जोटा कि रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर आप देखिपे, जोटा कि फोन रही वैकेंसी सेम, जोटा कि हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा रही वैकेंसी, जोटा आप देखिपे क्लीयरली ये। तो आपण कमेंट बॉक्स सॉरी आप डेस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक देदेवी। से लिंक क्लिक कले आपण फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन सबकि पाइबे। ठीक अच्छे, भलसे बुझी रखु। यह ऑनलाइन एप्लिकेशन करा, ऑनलाइन अप्लाई कर, जोटा कि आप देखिपे ऑनलाइन आवेदन कर। भलसे बुझी रखु। यह लास्ट देखो 15/1/2026 पाखु 11/2/2026 पर्यंत रहिबो। तो आपण माने जल्दी जल्दी आवेदन करेंगे। भलसे बुझुँ। एवं आसन देखा ये वैकेंसी केतोटी रही, आउ कौ कैटेगरी रही, कौन केमती रही, एवरीथिंग डिटेल्स आसन देखा। तो देखो रही फास्ट देखो 3टी रही। UR देखो जोटा कि वोमेन गोटे रही, से ST 7टी, वोमेन 2टा रही, SC 4टी, वोमेन गोटे, टोटाली 14टी रही। जार वोमेन रही 4टी रही, सहित एक्स सर्विसमैन PWD सबकि रही वैकेंसी, जोटा आपण मैंने देखिपे। तेज आसन देखा ये ट्रांसलेटर कौन रही योग्यता रही, यार प्रोसेस बा चयन प्रक्रिया कौन रही, आवेदन प्रक्रिया कौन रही, सबकि आपण मानू कही रखी। देखो रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन बा शिक्षित योग्यता। देखो कैंडिडेट मस्ट पोजेस बैचलर डिग्री +3 करेंगे ग्रेजुएशन करेंगे इन और अदर क्वालिफिकेशन हैविंग इंग्लिश और ओडिया एज ऑनर्स सब्जेक्ट होची एडुकेट नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लिकेशन। कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर विषय टे नॉलेज थी ताहले से माने एलिजिबल हो पारे, माने ग्रेजुएशन करथिबे कंप्यूटर नॉलेज रही। भल सब देखो आज ओडिया ऑनर्स कि इंग्लिश ऑनर्स थे भल माने प्रिफरेन्स अधिक मिल पारे। तो ये मेंशन अच्छी अदर क्वालिफिकेशन हैविंग इंग्लिश जदि अच्छी देपारे ओडिया एज ऑनर्स ताले हम विथ एडुकेट नॉलेज इन कंप्यूटर
ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ପଜେସ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ଅରେ ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିୟରଲି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ରକମ ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ପିଲା SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ PWD ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 500 ରୁପିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆବେଦନ ସମୟରେ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସିଲାବସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ରହିଥିଲା DOର ରହିଥିଲା ସିଲାବସ୍, ସେଇଭଳି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ପୋଷ୍ଟର ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରିଲିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 150 ମାର୍କର ତା ସିଲାବସ୍ କ'ଣ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏସବୁ ରହୁଛି। ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ମେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ରେ ସେମିତି ରହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱାଲିଫାଇନ୍ ନେଚର, ଇଂଲିଶରେ ଏସେ, ପ୍ରିସାଇଜ୍ ରାଇଟିଂ, ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରେସନ୍, ଭୋକାବୁଲାରୀ, ଗ୍ରାମାର। ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହୁଛି ଯାହା ରହିଛି ଇଂଲିଶରେ। ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ, ଯେଉଁଟା 50-50 ମାର୍କର କରାଯିବ। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ରିଜନିଂ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏହାପରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଥିଓରିରେ 50 ମାର୍କ, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ 50 ମାର୍କ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ, ୱିଣ୍ଡୋ, MS Word ୱିଣ୍ଡୋ, MS ଅଫିସ୍, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଏକ୍ସେଲ୍, ଲିନକ୍ସ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଅଫିସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ୟୁସେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅପରେସନ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, এইଭଳି ରହିବ ବହୁତ ସାରା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଭାଇଭା ଭଏସ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି 40 ମାର୍କର ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିୟରଲି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କରିବେ ସେମାନେ ଜବ୍ ପାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦର ଇଲିଜିବଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ତା'ର ହେଲା ଡିଫଲ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏହାପରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ବହୁଳ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏନକରେଜ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସାଲାରୀ 35,400ରୁ 1,12,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1,12,400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିୟରଲି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରିନେବେ। 15/1/2026ରେ ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦିସ୍ ୱାଚିଂ।